अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर रमज़ान के महीने में एक मरतबा फिर कशीदगी बढ़ गई है। और ये कशीदगी इस वजह से बढ़ गई है कि पाकिस्तान के एयर फोर्स ने अभी रात के 1 बजे मुख्तलिफ़ सूबों में अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई हमले की है, बम गिराए हैं, मिज़ाइल गिराए हैं। और पाक फ़िज़ाइया के तर्जुमान का ये कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मराकज़ को वहाँ पर टारगेट किया गया है। और ये जो है बनों में जो लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए थे उसके गाड़ी पर धमाका हुआ था। बाजोड़ के इलाका मलंगी में चेक पोस्ट पर जो अटैक हुआ था और इस्लामाबाद में जो वाक़यात हुए थे उसके रिएक्शन में ये अटैक की गई है। ये अटैक उस वक्त की गई है जब सऊदी ने भी मुज़ाकरात में जो है पहल की थी और सऊदी अरब से भी वफ़द जो है वो अफ़गानिस्तान का दौरा के गए थे। ये वाक़यात एक तो रमज़ानुल मुबारक था और दूसरा बताया ये जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर अख्तर के मदरसे पर हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो जंगजू है वहाँ पर उनकी मौजूदगी की इत्तला थी। और ये मरकज़ जो था ये तहरीक तालिबान के अटैक्स के हवाले से जो है मशहूर था और यहाँ से तमाम तर एक्टिविटीज़ आजकल हो रही थी, जिसके बिना पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई में जो है वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुतादिद हलाकतों का ख़दशा बताया जा रहा है। और ये अटैक्स जो है वो सूबा बरमल में की गई है, पक्तिया में की गई है और बामियान में की गई है। और इस तरीके से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ जहाँ पर इनको टारगेट्स दी गई थी तो वहाँ पर ये अटैक्स हुए हैं। और खौफ व हरास जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया था। वहाँ पर कुछ वीडियोज़ भी गर्दिश कर रही है, जिसके बिना पर ये कहा जा रहा है कि ये उन अटैक्स की वीडियोज़ हैं। और वहाँ पर मुतादिद जो है वो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, कुछ घर भी वहाँ पर मुनहदिम हुए हैं और एक बहुत बड़ा जो है कैजुअल्टी का सामना जो है तहरीक तालिबान को करना पड़ा है। इसी तरीके से अगर आपको बताएं कि अफ़गान हुकूमत ने ये बताया है कि अभी मुज़ाकरात के तमाम दरवाज़े बंद हो गए हैं और हमारा बिरादर मुल्क जो है वो हमारे साथ इस तरह कर रहा है, तो इसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं होगा, कोई मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और ये तमाम तर मसाइल जो है ये बॉर्डर के हवाले से हैं। और बॉर्डर जो है वो अगर चमन बॉर्डर हो, तोरखम बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर जो है वो बंद है। और ये वाक़यात जो है उसी पस मंज़र का एक हिस्सा है जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यहाँ पर बनों में, डेरा इस्माइल ख़ान में, बाजोड़ में, मोहम्मद में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है अटैक्स कर रहे हैं। और उनके ताने बाने जो है वो अफ़गानिस्तान से जा मिलते हैं। अब बाजोड़ के मलंगी चेक पोस्ट पर हमलावर जो थे वो अफ़गान शहरी थे, उनका जो अटैक्स था उसके बाद जब मालूमात ली गई तो वो एक अफ़गान शहरी था, दूसरा अफ़गान फोर्सेस में ड्यूटी करा चला आ रहा था और इसी तरीके से वो अफ़गान फोर्सेस का हिस्सा रह चुका था। तो इन अटैक की वजह से फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतरी के बजाय ख़राब होते गए। और अब मामला यही पहुंचा कि दोनों तरफ जो है वो
پشتون مر رہے ہیں، اگر یہاں پر ہیں وہ بھی پشتون ہے، وہاں پر ہے وہ بھی پشتون ہے۔ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بھی مذاکرات کے میز پر صحیح طریقے سے نہیں آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دن بدن یہ تمام تر حالات جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے اگر تحریک طالبان پاکستان کا کوئی ریئیکشن سامنے آتا ہے اور کوئی بھی بات سامنے آتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ تمام دوستوں کے سامنے رکھیں گے، مگر یہ واقعات جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ وہ طالبان کے طرف سے اٹیکس ہو سیکورٹی فورسز کے خلاف وہ بھی بڑھ رہے ہیں، اور دن بدن اس میں بڑھنا جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان پہلے اندرونی ملک جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرتا رہا، اب یہاں پر ان کے ٹھکانے نہیں ہیں اور ان کو کوئی ایسے سچ معلومات نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی اٹیکس ہوتا ہے اس کے محرکات اور اس کے جو تمام چیزیں ہیں وہ افغانستان سے جا ملتے ہیں، جس وجہ سے اب افغانستان کے سرزمین کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اور اس کارروائی کے نتائج میں دونوں ممالک کے حالات خراب ہوں گے۔ دونوں ممالک کے آلریڈی جو ہے وہ افغان ریفیوجیز کو یہاں پر نکالا جا رہا ہے، افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، اور یہی بتایا گیا ہے کہ 20 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف حصوں سے چلے گئے ہیں، اور ابھی بھی یہاں سے انخلا جاری ہے، اور ابھی یہ واقعات ہونا جو ہے وہ افغان حکومت کے لیے، افغان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا کرے گی، اور اگر ریئیکشن میں افغانستان کوئی اٹیک کرتا ہے تو وہ بھی پشتونوں پر ہوگا۔ وہاں پر بھی اگر تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کے خلاف جو اٹیک ہوا ہے تو اس میں زیادہ تر پشتون جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئے ہوں گے، اور اسی طریقے سے اگر اب خیبر پختونخوا میں، پشاور میں، یا باجوڑ میں، یا بنوں میں جہاں پر بھی اٹیک ہوگا وہاں پر بھی پشتون جو ہے وہ لقمہ اجل بنیں گے، ان کی شہادتیں ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پشتونوں کے خلاف ہو رہی ہے، اور ان تمام چیزوں میں جو ہے پشتون ٹارگٹ ہے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر ان کا کوئی حل ایسا نکلے جس میں پشتونوں کے لاسز کم ہو، پشتونوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں تمام تر پشتون بچے یتیم ہو رہے ہیں، پشتون مائیں جو ہے وہ بغیر بیٹوں کے ہو رہی ہے، اور جو پشتون بہنیں ہیں ان سے بھائیوں کا سایہ جو ہے وہ سروں سے جا رہا ہے، تو یہ تمام تر مسائل نہیں ہوں گے۔ بارہا ہم یہ تمام چیزیں کہہ چکے ہیں کہ واقعات میں پختونوں کے سرزمین پر آگ لگا ہوا ہے، واقعات میں پختونوں کے جوان شہید ہو رہے ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ تمام تر تفصیل آپ کو ہم ضرور سامنے لائیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔